میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. رول صاحب, دانش اور بہت سے لوگ ہیں. ہمارا تھوڑا پریشر ہے افطاری کا, تو میں درخواست کروں گا سب سے پہلے مس سونیا عاشر سے کہ وہ کچھ ابتدائی اختصار کے ساتھ کچھ کہیں. السلام علیکم, گڈ ایوننگ, ست سری اکال. آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس جگہ پر اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کی, جنہوں نے مجھے اس جگہ پر انوائٹ کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خوبصورت انوائرمنٹ سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتا سکیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کئی قومیں, کئی جو ہے وہ نسلیں, کئی رنگ و روپ کے لوگ, کئی مصلحتیں جو ہے وہ ایک ساتھ بستی ہیں. اور نہ صرف ایک ساتھ بستی ہے بلکہ ان کی محبت اور ان کی ہم آہنگی جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس وقت ہم اکٹھے جو ہیں وہ افطار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ اس بات کو بتانا ہے کہ ہم محبت کے داسی ہیں اور ہم محبت پھیلانے والے لوگ ہیں. اور میں چونکہ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی جو خاتون ہوں, میں اس بات کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسیحی قوم ایک محبت کا درس دینے والی قوم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چرچز میں جو ہے وہ افطاری کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. اور جہاں کہیں بھی, چاہے وہ الیکشنز ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, چاہے کہیں بھی ووٹ دینے کی بات ہو, تو مسیحی قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر کھڑی ہوتی ہے. اس وقت رمضان شریف جو ہے وہ اس کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحوں کے بھی روزے ہیں, تو یہ سب مل کر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں. میں اپنے بڑے بھائی رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی طرف سے بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پر آنا چاہتے تھے لیکن سڈن ان کو ایک پروگرام میں, ایک آفیشیل پروگرام میں جانا پڑا, جس کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ سکے. تو آج ان کے بہاف پہ آپ سبوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی آپ سبوں کو سلام. اور آپ سبوں کو یہی پیغام ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس صوبہ میں بسنے والا ہر ایک شہری جو ہے وہ برابر کا درجہ رکھتا ہے, تو ہم ہر جگہ پر ان کے پیغامات کو سنتے بھی ہیں اور ان کے ان جسچر کو دیکھتے بھی ہیں. تو آپ سب اپنے اس ڈنر کو, اس افطار کو انجوائے بھی کیجئے. اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس افطار کو جو ہے وہ یہاں پر اس کو ارینج کیا اور آپ سب کو اکٹھا کیا. یہ قوم کو بہت بڑا اچھا میسج آتا ہے. ہم اپنے ملک کے لیے, امن و امان کے لیے تمام اکٹھے ہیں. جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے ہماری آنے والی نسلیں بھی سمجھے کہ ہمارے بڑے اکٹھے ہیں, تو بھی اسی اتحاد سلوک سے چلیں گے. تو ایسے ہی پروگرام کوشش کریں گے. جہاں پر پہلے لوگ اکٹھے رہتے ہیں, جو مسئلہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنی کچن بھائی کے پاس ہم کو یہ دین اسلام میں پڑھ جائے. ہم اپنی نسل کے لیے کرتے ہیں, جہاں کی کمیونٹی کا معاملہ ہوتا ہے, ہم جو حل چاہتے ہیں, مسائل چاہتے ہیں, جہاں پہ پڑھ جائے تو ان کے ہاتھ میں جو ہم کو دیتے ہیں, جو ہم کسی کام نہیں کرتے. آئندہ بھی انشاءاللہ آج بہت بڑا میسج ملا مجھے بھی. انشاءاللہ میسج کوشش کرے کہ دنیا میں یہی ہو جائے. سیکٹری میرے وزیر صاحب سے کہ وہ اپنے پاس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہی نہیں, ہم سب بہت مشکور ہیں بہت ہی نوبل اور ایبل ڈاکٹر مجید صاحب کے جو ہر موقع کے اوپر ایک اچھا گلدستہ جو ہے وہ مختلف مذاہب کا, قومیتوں کا, نسلوں کا, علاقوں کا بتا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے اور ہم ہر دور میں جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اس میں شرکت کریں اور باہر لے کر پھر بھی ادا کرتا ہوں. اس سمے سب سے پہلے تو جنہیں بھی یہ تھے سارے دوست, عالم دین, سرکاری, پرائیویٹ, سارے مدارس اس طرف سے نورکا چک ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو پہنچے نے دیا ہے. کہنا ڈاکٹر صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مسلمان پراواں دے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے. اس مقدس مہینے
अफ्तारी का प्रोग्राम रखा है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਇਟਾ ਚ PPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ दिन रात मेहनत और कोशिश करके अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खान साहब की तरह भी जो गुलदस्ता सजाया है, अल्लाह ताला वाहिगुरु रब आपको इसी तरह ताकत दे कि अगले साल इसको भी बढ़िया प्रोग्राम। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। थैंक यू। वक्त थोड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ हिंदू नुमाइंदगी भी हो जाए, तो प्लीज आप आइए। और आज यहाँ पूरा पाकिस्तान की गवाही वही एक सतनाम महज कब्र इकराम डॉक्टर मजीद साहब और तमाम यहाँ आए हुए हमारे इसी जितने भी हमारे अंदर से हमारे बिशप साहबान, काजी साहबान और तमाम कम्युनिटी को मैं सबसे पहले तो रमजान की इस अफ्तार पार्टी में टाइम अरेंज किया है उसके मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपनी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आपको इस पर खुशी भरा दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी हमारी संस्कृति की बेटी है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जैसे कि अपने किशन साहब ने बताया दहशतगर्दी के जो हालात हैं, तो हम समझते हैं कि हम इस दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम तमाम जितनी भी कम्युनिटी है अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी स्टेट के साथ यहाँ पर खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Welcome, Mr. Abdullah Sultan, Secretary Mian Hamza Shabazz. Sir, I welcome you. God bless you. Sir, thank you so much for joining us, sir. God bless you. और अब आशिक हुसैन साहब आप करीब आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मजीद अहमद साहब का ये 20वां सालाना अफ्तार इंटरफेथ डिनर है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बात पेश करता हूँ। 20 साल से मैं इस सांझे पाकिस्तान को सांझा रोजा अफ्तार डिनर की सूरत में आपको देख रहा हूँ। और देखिए, आपने ऐसी मोहब्बत की शमा जलाई है कि गुजरावाला से बार बार कहा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा की तरह दो ही काम किए हैं, एक मजहबी हम आहंगी और दूसरा पाकिस्तान की बका और सलामती के जिम्मेदार जितने इदारे हैं। जब भी आर्मी चीफ, कोई भी आर्मी चीफ, उसने जब अपील की है कि कौम अगर मुत्तहिद हो जाए तो इसकी सरहदों पे आने वाले दुश्मन को हम मैली आंख से नहीं देखने देंगे। डॉक्टर मजीद अहमद साहब ने हमेशा आर्मी चीफ की आवाज पर लबैक कहते हुए ऐसा ही सांझा पाकिस्तान दिखाया है। हम आर्मी चीफ को कहते हैं कि वो बन्नू के दहशतगर्द हों या जाफर एक्सप्रेस के हों या नौशकी के हों, आप इन्हें वासले जहन्नुम करते चले जाएं। ये पाकिस्तान मुत्तहिद होकर इस कौम की सूरत में आपके साथ खड़ी है। मौलाना शमीरुर रहमान साहब वेलकम। कासिम अली कासमी साहब वेलकम। आज जरा दोस्तों के साथ कोई खड़ा होकर बोले। और मैं माजूद चाहूँगा अगर मैं कोई नाम ले ना सकूँ। आपको पता है कि आप सब कितने जरूरी हैं, आप हमारे खानदान हैं। मिस्टर जवेद विलियम आल्सो वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ने आज जो माशाल्लाह यहाँ पे गुलदस्ता इकट्ठा किया हुआ है, मैं चौधरी शाफे साहब की नुमाइंदगी करने इधर आया हूँ क्योंकि वो मजहबी उमूर के हमारे मिनिस्टर हैं, तो शाफे साहब और सारक साहब। तो मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कभी भी ऐसी बात से दूर रखेगा कि जो दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क के दुश्मन है वो उस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए काफी जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये कलमे के बुनियाद से बना हुआ है। तो इंशाल्लाह तमाम मज़ाहब हमारे जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह ताला इनके लिए जानो माल की हिफाजत करेंगे इनकी इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शोएब अकबर साहब का। सर प्लीज आइए, प्लीज आइए सर, प्लीज
आ जाए अफ्तार की तरफ वो हमें ले जाए मौलाना आसिम मखदूम और उसके बाद मोहम्मद रमजान सियालवी साहब आइए सर थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया ने अगर ये तस्वीर देखनी है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है तो वो ये हमारी तस्वीर देखे। डॉक्टर मजीद अव्वल साहब के तरफ से हमेशा खूबसूरत तस्वीरें जाती हैं, खूबसूरत पैगाम जाता है। तो मैं मीडिया के यहाँ जो दोस्त बैठे हुए हैं उन्हें खबर चाहिए होती है, तो प्लीज मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसे खबर बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। very briefly Dr. Shoaib Akbar Sahab, we love you very much sir, God bless you. Dr. Majid Sahab, thank you so much for arranging this wonderful interfaith gathering, and this is what the Pakistan is. Awesome. Thank you sir. Thank you sir. मैं अभी दरख्वास्त करूंगा रमजान सियालवी साहब से कि वो सामने तशरीफ लाएंगे और गुफ्तगू भी कर लेते वक्त दुआ भी कर लेंगे। पाकिस्तान जैसा कि आपने सुना है, कल्याण सिंह साहब, कल्याण सिंह सामने आ जाए। सूरत हाल से गुजर रहा है। उस सूरत हाल का इससे बेहतर जवाब कोई नहीं हो सकता। Unfortunately, our society is the negativity from the society. किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 99.99 चीजें पॉजिटिव हैं तो देयर इज नो न्यूज। हम उसे कंसीडर नहीं करते, हम उसे रिकग्नाइज नहीं करते। लेकिन अगर -1 पॉइंट अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है तो इट्स हॉट न्यूज। हमें इस कल्चर को बदलना है। और डॉक्टर मजीद अव्वल साहब ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में, शहर लाहौर में अमन के, मोहब्बत के और उस इस्लाम की साले फिक्र के, सूफियाना फिक्र के हमारे करीबी, दिल के करीब साथी हैं कि जो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा करीब लाने की बात करते हैं। और याद रहे कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना, वहाँ इख्तिलाफ के बावजूद ये पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए और पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसी बकाए बहमी और माशरती रवादारी को जो फरोग दिया है, बुनियादी तौर पर वो यही है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का है, यही सूफियाना फिक्र है। और हजरत अली हुजवेरी दाता बख्श रहमतुल्लाह अलैह इस खित्ते के पहले सूफी बुजुर्ग हैं। उन्होंने इसी पैगाम को इसी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाया है। और जबर के साथ, जबरदस्ती इस्लाम में किसी को नीचा दिखाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम दलील के साथ, रेफरेंस के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ता है। और साल के बाद ही नहीं, हम तो ड्यूरिंग द ईयर भी डॉक्टर मजीद अव्वल साहब की मोहब्बतें मुख्तलिफ मौक़े पे हम समझते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ और मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात एक जोरदार क्लैपिंग करके डॉक्टर मजीद अव्वल साहब की इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करें और इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करें, ताकि हम इस सोसाइटी के इसी मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते चलें। और याद रहे कि सोसाइटी में जब तक ये रवादाराना जज्बे मौजूद हैं, याद रहे पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, हमारी सरहदों को, हमारी अफवाज को, किसी मुसलमान को, बल्कि किसी नॉन मुस्लिम की तरफ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है, वरना आपको मालूम है कि पाकिस्तान में किसी को गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन्हें नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमारे बराबर हैं। ये बात याद रहे।
اسلام میں اور پاکستان کے اندر ان کے تمام رائٹس لیگل ایکول ٹو مسلم ہیں. یہ بات ریکارڈ پہ ہے اور سب کو معلوم ہے. اس لیے اسی کو آگے بڑھانے کی اور اسی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کوئی مجھے وقت بتا دیں ابھی کتنا وقت ہے میرے پاس. 2 منٹ ہے. جو پروگرام بھی ارینج کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ پاکستان کی تمام اعلیٰ شخصیات خوشی خوشی اور یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے ٹارچ بیرر ہیں. اور جناب پارلیمانی سیکرٹری سونی عاشق صاحبہ نے تشریف لا کے اور ہماری امریکہ کی کونسل جنرل نے تشریف لا کے اس محفل کی شان میں اور اضافہ کیا. ہم سب لوگ پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری ہم سب ہیں، لیکن ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. ہمارا کوئی مذہب ہو، ہمارا کوئی مسلک ہو، ہمارا کوئی نظریہ ہو، ہماری کوئی نسل ہو، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بولا ہے. ہم مجید احمد صاحب کی اس کاوش کو سراہتے ہیں. انہوں نے آج یہ بات سچ ثابت کی ہے. پاکستان میں تمام مذہب کے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آتے ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت اچھا میسج ہے. یہ سب لوگ متحد ہیں. اس کی طرف میں ہی ہم سے نہ دیکھیں، کیونکہ جب بھی کبھی تو موقع آئے گا تو انشاءاللہ سب مل کر منہ توڑ جواب دیں گے. اسی بات پر میں مجیب احمد صاحب کا جتنے بھی ادھر لوگ ہیں سب کا شکر گزار ہوں گا. سب لوگوں نے ادھر آ کے یہ بات ثابت کی ہے، سارے یکجہتی ثابت کی ہے. میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آیا ہوں اور ہمدرد کی نمائندے کی طرف سے رہا ہوں. تو یہ پیغام ہے سب کو کہ ہم ہر جگہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں تمام کمیونٹی کے دل سے تہ گزار ہیں. اور مجھے احمد صاحب کے شکر گزار ہے. سے کافی موقع پر جب بھی کوئی موقع آتا ہے، کرسمس کا موقع آتا ہے، اس پر بھی ایسا پروگرام کرتے ہیں اور تمام کمیونٹی برادر کو حاضر کیا ہے. سب نے مجید احمد صاحب کا نام دیا. میرے بھائی ہیں، بڑا بھائی کے پاس سے تو معافی نہ کرے. لیکن اگر یہ لفظ میں چینج کر دوں کہ آج مجید احمد سے سب کی طرف سے افطاری نہیں ہے بلکہ ساری وسیع کمیونٹی کی طرف سے افطاری ہے، تو میرا خیال ہے یہ لفظ زیادہ بہتر ہے. یہ ہمیں محرم میں بھی کبھی بھولے نہیں ہے. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے آج رمضان میں بھی ہمیں بھولے نہیں ہے. اور بہت بڑا پیغام ہے یونٹی کا. اور میں مزید احمد صاحب سے شوق رکھ کے اس طرح بولوں گا کہ ابھی ایک الیکشن آیا تھا، آپ کو شاید معلوم ہوگا امریکہ سے، اور خصوصی طور پہ اس میں علی باقر یوسف صاحب نے اور میں نے دونوں نے اور سیکٹری وقاف نے مل کے اور خصوصی طور پہ اس میں پیغام جو مریم نواز صاحب کا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے ملک میں یونٹی چاہیے. تو یونٹی کے لیے بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری مسلم برادری کی طرف سے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجید احمد صاحب کہ آج مجھے لگے کوئی نہیں رہا کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن آج شکر الحمدللہ سارے پاکستانی ہیں. تھینک یو ویری مچ. دعا کریں. مولا کریم یہ محبت اور ہماری کے فروغ کے لیے ڈاکٹر مجید احمد صاحب کی کاوش کو قبول فرمائے اور اسی محبت کو ملک پاکستان میں عام فرمائے. اسی قوت برداشت کے اضافے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حکومت پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس ہمت کے ساتھ تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لیے محبتوں کا پیغام دیا ہے، مولا کریم سب کو اس کی بہترین جزا. افطار کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور کی آج سب سے بڑی انٹرفیتھ افطار ڈنر کی تقریب ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر مجید احمد صاحب نے نولکھا چرچ کے اندر منعقد کی ہے. اور غالباً یہ 20واں سالانہ افطار ڈنر ہے جس میں بین المذاہب ہم آہنگی کی وہ خوبصورت تصویر جاتی ہے جس سے محبان وطن کے دل باغ باغ ہوتے ہیں اور دشمنان وطن کے دلوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے جو وہ قوم کا شرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر مجید احمد صاحب ان کے عزائم پر پانی پھیرتے ہیں. یہ مسلمانوں اور مسیحوں کو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں اور مسیحوں کے روزے ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ساتھ روزہ داری کی صورت میں، ایک ساتھ روزہ افطاری کی صورت میں
यकीनन वो स्लोगन की ये प्रैक्टिकल और अमली तस्वीर मोहतरम रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब पेश करते हैं, जो हम सब कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ और गम में एक हैं। मैं समझता हूँ इस अलम को और इस परचम को डॉक्टर मजीद एबल साहब ने कमा हक को उठा रखा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे रमज़ान एक बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला हम सबको उसके ऊपर जज़ा देता है। आज माशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है चर्च में, और हमारे पास वैसे भी मजहबी मौलवी वजारत है, तो हम तमाम हमारे जो शजात साहब का, शाफे साहब का और सालत साहब का पैगाम है कि तमाम मज़ाहब को हम एक दिलो जान के साथ लेके चलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, हर मज़ाहब के साथ, और अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है ये। तो मैं चाहता हूँ जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे पास तमाम फ़िरके हैं, हम उन सब की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुफ्ती आशिक साहब का भी, जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़हब के ऊपर काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि माशाल्लाह कोई अरसा 20 साल से वो इसी तरह इत्तमाम कर रहे हैं अफ्तारी का, और ये बहुत बड़ा एक इक़दाम है, ये बड़े दिलों वाली बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जहान है और मैं ख्वाजा सलाह सोसाइटी से हूँ और एज ए एडवोकेसी मैनेजर काम कर रही हूँ। आज का ये जो इंटरफेथ हार्मनी इफ्तार डिनर है, ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होते रहने चाहिए, जो कि मुआशरे में एक प्रोग्रेसिव सोच को जो है वो डेवलप करते हैं। और इस इफ्तार के ऊपर मैं इनवाइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि रिगार्डलेस एनी जेंडर, रिगार्डलेस एनी रिलीजन, हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और एक अमन का पैगाम जो है वो सोसाइटी को दे रहे हैं। तो इस अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी पाकिस्तान, इस वक्त 9 लखा चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर डॉक्टर मजीद एबल साहब जो कि अमन और इत्तेहाद के एक बैनुल अक़वामी दाई हैं, मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान के, उन्होंने एक फ़कीदुल मिसाल अफ्तार डिनर का एहतमाम किया है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मसालिक की नुमाइंदा शख्सियात मौजूद हैं। इसके अलावा गैर मुल्की वफूद और अहम शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग वहाँ मिल बैठे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी भाइयों का मिल बैठना एक बड़ी मुबारक बात है, और हदीस के मुताबिक भी अल खल्कुल अयालुल्लाह, जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है, और तमाम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खा पी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर तस्वीरें बना रहे हैं, और इस तरह से मोहब्बतें बढ़ती हैं कि जब अकाबरीन मिलते हैं, अमायदीन मिलते हैं, तो अवामुन नास में भी ये जज्बात जो है फ़रोग़ पाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सी तकरीरों से जो एक अमल होता है वो बेहतर होता है। तो दूसरे अल्लाह पाक जो है उन लोगों को पसंद नहीं करते जो शर पसंदी करें। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदून, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो मैं समझता हूँ कि इस ग्रोह में अमन फैलाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए, और हमारा दस्तो बाजू बनकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना चाहिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम कामरान परवेज चौधरी है और मैं साबिक मशीर गवर्नर और सीएम हूँ और चेयरमैन कौमी अमन कमेटी इंटरफेथ मिनॉरिटी पंजाब हूँ। आज के इस खूबसूरत मौका के ऊपर जो बिशप मजीद एबल साहब ने मुस्लिम, क्रिश्चियन और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके एक यकजहती जो का मुजाहरा किया है, मैं उस पर इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को, अपने तमाम मसीहों को, अपने मुस्लिम बरादरी को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी मसीह हैं वो हमेशा पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। वो पाक आर्मी के साथ थे, कल भी थे, आज भी हैं, और हमेशा पाक आर्मी के साथ है। और तमाम मसीहों की जानिब से जितने शोधा हैं, वो चाहे पुलिस के हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे सिविल हैं, उन सबको कौमी अमन कमेटी की तरफ से हम सलाम पेश करते हैं। मुस्लिम आप सबको सलामती हो। बड़ा अच्छा लगा कि आज ज़्यादा इफ्तार पार्टियाँ जो होती हैं उनमें मैं ख़वातीन को नहीं देखता, लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ मैंने देखी है, इसमें ख़वातीन की कसीर तादाद है और बहुत सारी ख़वातीन आई हैं। मेरी अपनी फैमिली भी यहाँ पे आप मौजूद है, और यही सारा अमन और जो इंटरफेथ है इसी को कहते हैं कि तमाम मज़ाहब बैठे हैं, तमाम बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, और मिल के यहाँ पे खाना भी खाया जा रहा है। अभी रोज़ा इफ्तार किया सब ने मिल के, और इससे अच्छी मेरा खुशी की बात को नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मजीद एबल साहब का,
जिन्होंने इतना खूबसूरत ये सारा प्रोग्राम करवाया और यहाँ पे हम सब मिलकर यहाँ पे जमा हुआ और ये इनकी वजह से हम सारे यहाँ पे जमा हैं। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।